outside midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I took a pill just to pass the time. I want to stay at the back of your mind. Halo Sobat Bugo TV, dimanapun berada, semoga hari ini kalian sehat-sehat semua dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke, langsung saja, saya sudah berada di salah satu rumah magot yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sayu. Nah, inilah salah satu kondisi rumah magot yang ada di Kabupaten Muba, Musi Banyuasin. Selamat pagi, kami sedang berada di kandang magot BSF. Magot BSF adalah pakan alternatif untuk hewan peliharaan, berupa ikan, bisa juga untuk ayam, bisa juga untuk titik. Magot BSF akan menjadi prepupa, sisa dari yang kami berikan untuk makanan ternak ini menjadi prepupa. Dia berubah warna menjadi hitam, menjadi prepupa. Every time I felt to let go, wasting it all for you. Don't get me wrong, but I'm done with these games. But I'll hold on to faith. You and I are stuck on this. I can't seem to let it go. It's not too late. Just show little faith this time. Lalat betina kawin akan menghasilkan telur. Nah, telur itu akan menetas menjadi baby magot. Nah, dari baby magot kemudian mulai makan sampah-sampah organik, seluruh sampah organik, dari kotoran hewan, dari sisa-sisa limbah pasar, limbah rumah tangga, limbah rumah makan. Nah, kemudian setelah jadi baby magot akan dewasa menjadi magot dewasa. Nah, mulai bisa diberikan ke ternak, ke hewan ternak itu setelah magot dewasa. Nah, ini adalah telur magot, telur BSF black soldier fly. Nah, setelah berumur 3 hari, telur ini akan menetas menjadi baby magot. Telur menetas menjadi baby magot, dia sudah bisa memakan semua sampah organik. That you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I took a pill just to pass the time. I want to stay at the back of your mind. Wasting it all for him. Don't get me wrong, but I'm done with these games. But I'll hold on to faith. You and I are stuck on this. I can't seem to let it go. It's not too late. Just
satu lagi yang harus kalian ketahui, Sobat Pugo. Rumah Magot di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu ini tidak hanya dijadikan sebagai rumah magot, Sobat. Jadi di rumah magot ini juga dijadikan satu tempat pengolahan sampah organik yang hasil akhirnya nanti akan dijadikan sebagai pupuk organik untuk kebutuhan para petani, masyarakat umum, dan semuanya yang membutuhkan untuk pupuk organik bisa langsung berkunjung ke rumah magot di Kecamatan Sekayu ini. You can knock me down, but I'll find a way. She said you don't know. She said you don't know. Eyes wide, tongue-tied, midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I took a pill just to pass the time. I wanna stay at the back of your mind. Inilah vlog kedua dari saya, Pugo TV. Mungkin banyak hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua, karena kalau kita ulas lebih lanjut untuk masalah sektor pertanian itu banyak sekali ragam, dari hidroponik, budidaya magot, atau dari sektor tanaman pangan, hortikultura, dan palawija. Berhubung saya adalah salah satu penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, kebetulan juga dapat desa binanya di Kecamatan Kluang, ya saya akan meliput semua kegiatan tentang penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, dan akan saya berikan semua kepada kalian semua. Dan jangan sungkan-sungkan untuk simak terus videonya sampai habis, dan jangan lupa di like, komen, dan di share. Oke? Thank you. I still feel like you lied about the way that you can't love. We should have never let this go. No, we were the catch on the summer nights. Kids in the street that got it right. Oke, mungkin itu dulu vlog kedua dari Pugo TV. Guys, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ciao. You can knock me down, but I'll find a way. She said you don't know. She said you don't know. Eyes wide, tongue-tied, midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh,